Tayo mo, Benson. Yung tatawagan natin, habibing yun. Oh. Picnic, sabihin mo kilalang tao, panay tawag na lang sa messenger mo. Alam ko na naisip ko. Tawagan ko si Paring Mark. Teka lang. Sige, sinapanood niya, guys. Yan, pwede yan. Nagagalaw eh. Uy, amang gaganon. Teka lang. Ano ba number ni Paring Mark dito? Pangalan niya. Ben, wait lang! Guys, Ako mga ano. dahil itong Paring Mark Gio, tawagan si Mark Gatchagan. Teka lang, para alam natin gagawin natin. Teka lang, Ben. Teka lang, Ben. Ako? Ayan na, guys. Huwag sumagot to. Hindi sumasagot po. Sumagot ka na, Paring Mark. Baka nag-jogging to. Teka lang, Ben. Wait lang. Nag-jogging to eh. Siya. Jet canceran. Sino yan? Jet canceran. Ako mga. Ako mga Wait ano. lang, wait lang. Ako papalo. Wait lang. Pag nag-hello. Ito lang, sumasagot tong mga to ah. Ba nag-deliver? Diba si Tito pa? Nag-reply na si Paring Mark. Binsi papa mo. Ayun na, ayun na. Hipit. Wait lang, wait lang. Ayun na. So, nag-text. Ano, nabingi? Kala ko makakaruling ka na. Okay na, babay na. Gawin na. Si ano naman? Guys, si Jeff Dean. Ako Ito, papalo. Jeff Dean. Ako papalo. Huwag ako na. Ako na. Para maingay nga. Wait lang. Ayan na. Pakita mo, bebe. Jeff Dean. Hello? Oh, sige na, babay na. Paring Vincent. Teka lang, hinahanap ko. Paring Ano oras Vincent. na ba? Sayang, parang Scotto kasi nag-aaral eh. Si Paring Vincent nga. Parang Vincent na lang. Parang Vincent. Asan ba yun? Ako papa. Parang Vincent. Paano minsan? Hello? Oh. Wala. Wala. Kala ko nakakaruling ka na. Oh, sige na, babay na.